आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। मुखेल खबरो सरकारान सगळे यत्न करून लेगीत महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत संमत जावंक नाशिल्ल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी खोलायेन दुख्ख उक्तायलें। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आनी पेन्शनधारकांक अंदू जानेर सावन डीए आनी डीआरांत 2% वाड करपाक सरकारान मान्यताय दिल्या। केंद्रीय शेती आनी शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी शेती क्षेत्राची सध्याची परिस्थिती आनी येता त्या खरीफ हंगामाची तयारी हांचेर उंचेल्या पावंड्यावेलो नियाळ घेतलो। तामिळनाडून अस्तंत बंगालान विधानसभेच्या वेंचणुके खातीरचो प्रचार तेंगशेर पावला। IPL क्रिकेट सर्तीन काल रातीं हैदराबादांतल्या राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमांत जाल्ल्या खेळान सनरायझर्स हैदराबादान चेन्नई सुपर किंग्साक 10 धांवड्यांनी हारयलो। आतां पुराय खबरो। राष्ट्रहिताक आपले सरकार सर्वोच्च प्राधान्य दिता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें। काल रातीं देशाक उद्देशून केल्ल्या उलोवपांत प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें, सरकाराच्या प्रामाणीक प्रयत्नां उपरांत लेगीत नारी शक्ती वंदन अधिनियमाच्या दुरुस्ती विशीं विधेयक संमत करून घेवपाक सरकाराक यश मेळूं ना। हाचे खातीर तांणी सगळ्या माता आनी भगिनींची मनासावन माफी मागल्या। हमारे लिए देश हित सर्वोपरि है, लेकिन जब कुछ लोगों के लिए दल हित सब कुछ हो जाता है, दल हित देश हित से बड़ा हो जाता है, तो नारी शक्ति को, देश हित को इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। इस बार भी यही हुआ है। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों की स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को उठाना पड़ा है। नारी शक्ती वंदन दुरुस्ती ही काळाची गरज आसा आनी उत्तर दक्षिण उदेंत अस्तंत अशा सगळ्या वाठारांनी संतुलित सक्षमीकरण सुनिश्चित करपाचो हो एक प्रयत्न आशिल्लो हाचेर प्रधानमंत्र्यांनी भर दिलो। नारी शक्ति वंदन संशोधन उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम हर राज्य की शक्ति में समान वृद्धि का प्रयास था। ये संसद में सभी राज्यों की आवाज को अधिक शक्ति देने का प्रयास था। राज्य छोटा हो, बड़ा हो, राज्य की आबादी कम हो या राज्य की आबादी ज्यादा हो, सबकी समान अनुपात में शक्ति बढ़ाने की कोशिश थी। लेकिन इस ईमानदार प्रयास की कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने सदन में पूरे देश के सामने भ्रूण हत्या कर दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडळान सातत्यपूर्ण सागरी विमा संरक्षण सुलभ करपा खातीर 12,980 कोटी रुपयांच्या सॉवरेन गॅरंटी सयत भारत सागरी विमा पूल ह्या नांवान देशांतर्गत विमा पूल तयार करपाक काल मान्यताय दिली। मंत्रिमंडळ बसके उपरांत नवी दिल्लींत मिडियाक म्हायती दितना म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें, खंयच्याय आंतरराष्ट्रीय जाग्यावेल्यान भारतीय बंदरां मेरेन आनी ताचे उरफाटे दिशेन माल व्हरपी जहाजां खातीर सामके अस्थिर सागरी कॉरिडॉरांतल्यान प्रवास करतना लेगीत भारतीय वेपाराक परवडपी विमो मेळपाची खात्री ह्या पुला वरवीं जाता। केंद्रीय मंत्रिमंडळान दर वाडीची भरपाय करपा खातीर मूळ वेतन पेन्शनच्या सध्याच्या 58% दरान 2% वाड करून केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आनी पेन्शनधारकांक अंदू 1 जानेर सावन म्हारगाय भत्त्याचो डीएचो आनी म्हारगाय दिलाशाचो डीआराचो अतिरिक्त हप्तो जारी करपाक मान्यताय दिल्या। म्हारगाय भत्तो आनी म्हारगाय दिलासो ह्या दोगांतूय वाड जाल्ल्यान सरकारी तिजोरीचेर वर्साक 6,791 कोटी रुपया मायज भार पडटलो अशें वैष्णव हांणी सांगलें। तांणी सांगलें, हाचो फायदो 50 लाख मायज केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांक आनी 68 लाख मायज पेन्शनरांक जातलो। केंद्रीय शेती आनी शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी शेती क्षेत्राची सध्याची स्थिती आनी येता त्या खरीफ हंगामाची तयारी हांचेर उंचेल्या पावंड्यावेलो नियाळ घेतलो। ह्या नियाळ बसकेन मंत्र्यांनी सांगलें की शेतकारांचें कल्याण हें सरकाराचें पयलें प्राधान्य आसा आनी अल निनोच्या संभाव्य परिणामांक तोंड दिवपाक सरकार पुराय तरेन तयार आसा। शेतकारांच्या हिताची राखण करपा खातीर गरजेच्यो सगळ्यो वेवस्था आदींच करपाचो आदेश तांणी शेती सचिव आनी संबंदीत वरिश्ठ अधिकाऱ्यांक दिलो। ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वयल्यान आयकतात।
तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. पश्चिम बंगालान विधानसभा वेंचणुकेच्या पयल्या पावण्या खातीर प्रचार नेटान सुरू आसा. कालोर आनी दमट परिस्थिती आसून लेगीत सगळे मुखेल राजकीय पक्षांनी आपले यत्न वाडयल्यात. भाजपचे वरिश्ठ फुडारी आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगालांतल्या बांकुरा, पुरुलिया, झारग्राम आनी हेर जिल्ल्यांनी पक्षाच्या उमेदवारांच्या समर्थनांत जायत्या जाहीर सभांनी उलोवप करतले. ते बांकुरा जिल्ल्यांतल्या बर्जोरान जाहीर सभा घेतले उपरांत हेर जिल्ल्यांनी प्रचार करतले. मजगतीं संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग कोलकाता शारांत पावल्यात. भाजपच्या उमेदवारांच्या समर्थनान बीरभूमान जावपा आशिल्ल्या रॅलींत आनी रोड शोन ते हाजीर रावपाचे आसात. भाजप फुडारी आनी केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा आज कुचबिहार आनी जलपायगुडी जिल्ल्यांनी सभांक हजर रावतले आनी पक्षाचे अध्यक्ष नितीन नबीन दक्षिण दिनाजपूर जिल्ल्यांतल्या बालुरघाट शारांत जाहीर सभेंत उलोवप करतले आनी उपरांत मालडान रोड शो करतले. तृणमूल काँग्रेसीचे फुडारी ममता बॅनर्जी आज अस्तंत बंगालान प्रचारांत व्यस्त आसतल्यो. आज दनपारां तारकेश्वर विधानसभा मतदारसंघात पक्षाचे उमेदवार रामेंदू सिंग रॉय हांच्या समर्थनान त्यो रॅली करतल्यो. तामिळनाडून विधानसभेच्या वेंचणुकेचो प्रचार नेटान सुरू आसा. सगळ्या पक्षांचे वरिश्ठ फुडारी राज्याक भेट दितात. भाजपचे वडील फुडारी आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी कोयंबतूरांत, कोडिसियांत AIADMK फुडारी एडपाडी के पळनीस्वामी हांच्या बरोबर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सभेंत उलोवप केलें. महिला आरक्षण विधेयकाक तेंको दिवंक नाशिल्ल्या खातीर तांणी विरोधकांचेर टिका केली. दुसरे कडेन काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांणी राणीपेट आनी थुरैयुरांत प्रचार केलो. तामिळनाडून एकाच पावण्यान जावपा आशिल्ल्या विधानसभा वेंचणुके खातीर प्रचार 21 एप्रिलाक सोंपता. सगळ्या 234 मतदारसंघांनी 23 एप्रिलाक मतदान जातलें आनी मतमेजणी मायाच्या 4 वेर जातली. उत्तराखंडान उत्तर काशी जिल्ल्यांत आशिल्ल्या श्री गंगोत्री आनी यमुनोत्री देवळांचे पोर्टल आज अक्षय तृतीयेच्या शुभ मुहूर्ताचेर भक्तां खातीर उक्ते करतले. गंगोत्री देवळाचे पोर्टल दनपारां 12:15 जाल्यार यमुनोत्री देवळाचे पोर्टल दनपारां 12:35 उगडटले अशें आमच्या प्रतिनिधीन कळीत केलां. हाचे बरोबरूच राज्यांतली 4 धाम यात्रा औपचारीकपणान सुरू जातली. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी काल नवी दिल्लींत मंत्रीगटाच्या अनौपचारीक बसकेंत अस्तंत आशियांतल्या सध्याच्या स्थितीचो नियाळ घेतलो आनी भारताच्या तयारीचें मुल्यांकन केलें. ह्या बसकेंत परराष्ट्र मंत्री डॉ. जयशंकर, रसायन आनी सारे मंत्री जे.पी. नड्डा, पेट्रोलियम आनी नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी, बंदरां आनी जहाज मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आनी हेर केंद्रीय मंत्री हाजीर आशिल्ले. बसकेंत संरक्षण मंत्र्यांनी अस्तंत आशियांतली परिस्थिती अस्थिर आनी अनिश्चित आशिल्ल्याचें सांगलें आनी भारतान खंयच्याय परिस्थिती खातीर तयार रावंक जाय अशें म्हळें. भारतीय हवामान खात्यान IMDन आज छत्तीसगड, उदेंत मध्य प्रदेश, उदेंत राजस्थान, उदेंत उत्तर प्रदेश, ओडिशा आनी विदर्भाच्या कांय वाठारांनी उश्णतेच्या ल्हारांची शक्यताय उक्तायल्या. IPL क्रिकेट सर्तींत काल रातीं हैदराबादांतल्या राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमांत जाल्ल्या खेळांत सनरायझर्स हैदराबादान चेन्नई सुपर किंग्साक 10 धांवड्यांनी हरयलो. बेंगलुरूंत जाल्ल्या IPL क्रिकेट मॅचींत दिल्ली कॅपिटल्सान रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलुरूक 6 विकेटींनी हरयलो. आज दनपारां 3:30 कोलकातात ईडन गार्डन्सांत कोलकाता नायट रायडर्स राजस्थान रॉयल्स आड खेळटलो जाल्यार सांजवेळा 7:30 चंदीगडांत पंजाब किंग्स आनी लखनौ सुपर जायंट्स हांचे मदीं मॅच जातली. ही कळोवणी आकाशवाणी पणजी कॅज्युअल असायनीज, न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर ह्या वर्गवारींत तात्पुरत्या कराराचेर एम्पॅनलमेंट खातीर पात्र उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागयता. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचें. तांची पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतीं आसची. कोंकणी भाशेचें बरें गिन्यान आसचें. तशेंच इंग्लीश कोंकणी आनी कोंकणी इंग्लीश अणकार करपाचें कसब आसचें. अर्ज करपा खातीरची निमणी तारीख 17 माय आसा. आनीक म्हायती खातीर 7020672710 ह्या क्रमांकाचेर संपर्क करचो. निमाणी परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. सरकारान सगळे यत्न करून लेगीत महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत संमत जावंक नाशिल्ल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी खोलायेन दुख्ख उक्तायलें.
तामिळनाडून अस्तंत बंगालान विधानसभेच्या वेंचणुकेचो प्रचार तेंगशेर पावला. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांज वेळा 6:30.